سلامة كبرات تخطاتلتي تلفزيون إريسات نلومي استدلوا زينات حزنا قريبنا لنا بقدامنا كان رستاتهم أمريكا بقيح بحري تسمع أن تكلوا كم تدلي تقليزهم بريزيدنت جيزيو من محدار تقرأي كنتات تاكللنا بحدقنا معرافي السقاقر كم زلو أتنقعهم أبي سوماليا شد شنت بحمشة مليون سبات أبي كبيت كلولاو تميت كم زلو تحبيرون حلفي حبرات هاجرات أبي قداي سدت أمريكيتو علم لخوي متحبر كجبر تويعو زبل أم كبرات سمعتنا زرزر مسعب أمريكا بقيح بحري تسمع عن تكلوها كم تدلي تكليزو تنتاني بوليتيكا قرنا أفريقيا جاتل ترانفول ناتي وول ستريت ريبورت بأوانوي بوليتيكاوي كنتات أدهبو بفلاي دما مس أمريكان إرتران التأساسي رزوزو حبريتها مسارت بمقبار أبي زهب ومبرهي أمريكان قداوي من قصقاسا نخيط تأقواقل أبي قدايك أي بحري تسمع عن تكلوها كم تدلي قليزوم أتي تنتاني توكل تكلتين حقرات مالتون منيستر قدات وطاي إرترا عثمان صالحن فولي لؤخ أمريكا بقرنا أفريقيا ماساد بولسن أبز حلف ورح مسكرم نفلما أوان بنيويورك كم استرخبوا بمغلات أبي ورحي تحساس دما أبي كايرو أبني حبار ربح زتا كورزتا كم كايرو حبيروم أبزي كم عنقفات زل على زلو نطبتا سبا سلطان إرترا بسنك أبي كوينات تقراي زنبرم تساتفو كمون مس قداي ديمقراسي تتحاحيزو بأمريكا استنبرو معقبات بخميك فتحو كم زخيلو زتأمتو مخانم تايسوم أتن هاجرات أبي سممع يبصحة زفلت نجار كانت زي هلوا أمريكا كابت زنبرا مرقت إتات حسب عز غيرت اللو مقنعات كن مستزر إيزلو جيوبوليتيكاوي كنتات بفلايد ما مس كوينات إيران زت أساسر كم خاني قلت أتزاتك قدم كوينات يوكرين كم جمرة بمغلات أتكوينات كن ناي جزار صابر كتو كم زلو جات الترنفول قليت اللهم. What is at stake here, obviously, is that US has imposed unilateral sanctions on Eritrea, both individuals and entities which were instrumental in the genocidal war on Tigray, for instance. But to view it from the US perspective alone, the new geopolitical order, and certainly after the debacle of the Iran war, that the interest to keep the Red Sea basin secure and open for business, so to say, particularly the Bab el-Mandeb Strait open, of US interest as it is of European interest, as it is of China's interest, all are kind of depending on that shipping line is secure and safe. And the Houthis in Yemen is a threat to the strait. The Eritrea's coastline is instrumental or can be instrumental to be used as the port then of Asab and Masaba to monitor the Red Sea and the strait, to secure safe passage of commercial vessels through the strait. نسوا سيخو روسيا تركبن هاجرات نغيح بحرين نقداون وتهدراون من قصقاساتن سلازدليو أبتو زبات ودادرتي كم زلواز قلت أكخون انكلو أمريكا بوغنا ربحا إسرائيل نمحلاون اتزوبا كاب هاجرات عرب نتانك خونن كم تدلي أرديوم أتي أب مونغو أمريكان إيرتران استقبر ركب بشمقلنا قبط استخايدة بمخانو قال سبات قبطني إتبيان مدخام كاب اتقبرو زلا من قصقاس اتحادش نخيبلو أزي تقبار كاب إيرترا استبقس مخانو زأمنو كان تخونة تركب قن وتسيت هاي هلوان زبل أمنت كم زلو أتي تنتاني قليزو مغنياتو دما إسياسا فوركين إذا حلفو 3 عامتات مزتفل ليها هاجرات سممعن مفتار تعرف كان تقبره كساب حجي زي معواتو مخانون أبريهو بتوساقت مس أمريكا تجميرو زلو ركب انت التعويتو إسياس حدش بروباغندا حيزو كقرب علو مغنياتو إذا حلفو 10 عامتات أمريكا كان دي تسألعيت إيرترا مخانا كزارب تساني حيلو أبي قداي إثيوبيا أملكيتو دما أتهاجر أبتو زبا عبي حيل زلوا بمخانا أمريكا مس إثيوبيا زلوا ركب كبلاشو أيت دلنيا سلازي إثيوبيا كأي بحري نكتكم ويون إثيوبيان إيرتران نابس من معكبتها اللون إذا دمان إسياس كبيرو سانك خونه يكبل أجنزيبهم. I think we should also take note of, in order in trying to interpret what is going on, is that who were the facilitator of the last crucial meeting between US administration and Eritrean representatives. Yes, it was Egypt. The conflict between Eritrea and Ethiopia, where Egypt is
certainly siding with Eritrea in a run-up to that potential conflict, but certainly also in more confidential rooms to pressure Ethiopia to destabilize Ethiopia, as many argues, in order for Ethiopia not to harness the full potential of the Gerd Dam on the Blue Nile. አሜሪካ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ርክብ በአሸማጋልነት ግብጽና ተኻይደ ስለምታይ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ተሓትት ነዝብል ሕቶ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ድማ ናይ ክልቲኦም ሓይልታት ማለት ኢትዮጵያን ኤርትራን ምስ ግብጽን ካልኦት ሃገራት ዓረብን ዘለዎም ርክብ ብዝተመጣጠነ መንገዲ ንምስጓም ስለ እትደልዩ ክብል ገሊጹ ምስ ግብጽ ጽቡቕ ርክብ እኳ እንተሃለዋ ንእስራኤል እውን ከተቀይማ ኣይትደልኛ ክብል እውን ኣረዲኡ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ኩነታት እታ ክልል ናብ ሓደገኛ ምዕራፍ ይሰጋገር ከም ዘለዋ ጠንቂቁ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ለተናለ ጀነራል ታደሰ ወረዳ ብቀረባ መዓልታት ዝተፈጥረ ኩነታት ስዒቡ ክመጽእ ዝኽእል ሳዕቤንን ጉድኣትን ንምትራፍ ጸገማት ትግራይ ብናይ ተጋሩ ልዝብን ሓባራዊ ምርድዳእን ክፍትሑኑ ዝቀረበ ጻውዒት ንጎኒ ብምግዳፍ እቲ ተመሪጽ ዝብል ኣካል ዝፍጽሞ ዘሎ ተግባራት ናብ ሓደገኛን ኣዕናውን ምዕራፍ ክሰጋገር ከም ዝኽእል ጠንቂቁ ንሱ ነዚ ዝገለጸ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ነቲ ቅድሚ ኩና ዝነበረ መምሕዳሩ ብምምላስ ሎሚ 8 ጉንበት ኣኼባ ሓድሽ ካቢነ ኣብ መአከቢ ኣዳራሽ ካቢነ ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ክመርሕ ኣብ ዝጀመረሉ እዋን እዩ ጀነራል ታደሰ ነዚ ስጉምቲ እዚ ስልጣን ጊዜያዊ መምሕዳር ብሓይሊ ከም መሓዘ ከም ዝቆጽሮ ብምግላጽ ናይ ተቐጺሉ ክመጽእ ዝኽእል ሳዕቤን ተሓታቲ እቲ ሕጂ ብሓይሊ ስልጣን ክቆጻጸር ዝጽዕር ዘሎ ሓይሊ ምዃኑ ኣፍሊጡ እዚ ምዕባለ ምስቲ ብመንግስቲ ፌደራል ተፈላጥነት ዘለዎ ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ትካላዊ ምፍልላይ ክዕሞቕ ከም ዝኽእል ተዓዘብቲ ይሕብሩ እዚ ጉዳይ ኣብ መንጎ ህወሓትን ጊዜያዊ መምሕዳርን ናይ ስልጣን ቁርቁስ ይዓቢ ከም ዘሎ ዘጉልሕ ኮይኑ ኣብ ህዝቢ ዘይርጉጽነትን ከቢድ ዝኾነ ሻቕሎትን ፈጢሩ ከም ዝርከብ ምንጭታት ኤሪሳት ሓቢሮም ሱዳን ኣብ ደቡባት ኢትዮጵያ ዝነበረ ምውፋር ሰራዊት ተደርዖ ከም ዘላ ተገሊጹ ሱዳን ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ዝምድና ብምሕርፋፉ ወጥሪ ናውስኽ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ናብ ደቡባት ኢትዮጵያ ብርክት ዝበለ ሰራዊት ተዋፍር ከም ዘላ ጸብጻብ ሱዳን ትሪቡን ይሕብር ሰራዊት ሱዳን ኣብ ከባቢታት ምብራቅ ጋላባት ባሱንዳ ከምኡን ኣብ ክፍለ ሃገር ገዳሪፍ ዝርከብ ዞባ አልፋሻጋ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዝዳወቡ ቦታታት ወተሃደራዊ ምውፋርን ጸረ ኣየርን ከም ዘጠናኸረ ወተሃደራዊ ምንጭታት በ7 ግንቦት ሓቢሮም ሱዳን ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ካርቱምን ካልኦት ቦታታትን ኣብ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሰብኣልቦ ነፈርቲ ኢትዮጵያ ኢዳለዋ ኢላ ድሕሪ ምኽሳሳ ብመንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝነበረ ወጥሪ ተጋዲዱ ከም ዘሎ ጸብጻባት የመላኽቱ ሱዳን እተን ሰብኣልቦ ነፈርቲ ካብ ኣብ ባህር ዳር ዝርከብ ማዓስከር ከም ዝተበገሰ ትገልጽ ነቲ ክስ ድማ ኢትዮጵያ ከም ዝነጸገቶ ዝዝከር እዩ ወተሃደራዊ ምንጭታት ንሱዳን ትሪቡን ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ሱዳን ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት ናብ ዓባይን ንእሽተይን አልፋሻጋ ባሱንዳን ምብራቅ ጋላባትን ተወሳኺ ሰራዊት ክስደድ ከም ዝጀመረ ይገልጹ እቲ ምውፋር ድልውነት ጸጥታ ንምዕባይ ናብ ደብ ክመጽእ ዝኽእል ምዕባለታት ንምፍታሕን ዝዓለመ እዩ መንግስቲ ሱዳን ብ5 ግንቦት ኣብ ልዕሊ መዕርፎ ነፈርቲ ካርቱም ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኢትዮጵያን ኢማራትን ኢድ ከም ዘለዎን ብምኽሳስ ምላሽ ናይ ምሃብ መሰል ዝተሓለወ ምዃኑ ግላጹ ዝፍለጥ እዩ ካርቱም ንአዲስ አበባ ንሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ትድግፍን ኣብ ውሽጢ መሬት ኢትዮጵያ ተሰልጥንን ኣላ ብምባል ተደጋጋሚ ክሲ ከተቐርብ ምጽንሓ ይዝከር ምንጭታት ከም ዘመልክትዎ እቲ ምድልዳል ኣብ ስትራቴጂካዊ ቦታታት ዝዓረደ ተወሳኺ ኣሃዱታትን ወተሃደራዊ መሳርሒታትን ዘጠቓልል እዩ እዚ ምውፋር ምስ ኩነታት ጸጥታዊ መጠንቀቕታን ጽዑቕ ምክትታል ምንቅስቓሳት ምብራቃዊ ደቡን ዘጋጠመ ምዃኑ ይግለጽ ኣዛዚ ካልኣይ ክፍለ ሰራዊት ኣጋር ሰራዊት ሜጀር ጀነራል ዮሱፍ መሐመድ አሕመድ አቡ ሻርብ ዑደት ብምግባር ኣብ ሸነኽ ባሱንዳን ዝርከቡ ሰራዊት ሻድሻይ ብርጌድ ሞራል ብምሃብ ዘለዎም ኩነታት ገምጊሙ አቡ ሻርብ ንወተሃደራት ኣብ ዝሃቦ መደረ ኩናት ክብሪ ኣብ ቆራጽነት ደቂ ህዝቢ ዝምርኮስ ምዃኑ ገሊጹ ኣብ 2020 ሱዳን ምስ ኢትዮጵያ ብምትፍናን ኣትያ ኣብቲ እዋን ድማ አዲስ አበባ ን10ታት ዓመታት ተቆጻጺራቶ ዝነበረት ሰፊሕ መሬት ሕርሻ ዳግማይ ናብ ኢዳ ብፍቃድ መሪሕነት ዶክተር አቢ አሕመድ ክትመልሶ ከም ዝኽኣለት ጸብጻባት ይሕብሩ
ኣብ ሶማልያ 6.5 ሚልዮን ሰባት ኣብ ከቢድ ቅልውላው ጥሜት ከም ዘለው ተገሊጹ። ኣብቲ ሰብኣዊ ምወላታት እናነከየ ዝኸይድ ዘሎ ድርቂ ግጭት ምምዝባላትን ንሚልዮናት ሰባት ናብ ህጹጽ ደረጃ ዘይውሕስነት መግቢ የሳጥሖም ከም ዘሎን ሶማልያ ከቢድ ዝኾነ ቅልውላው ጥሜት ኣጋጢምዋ ከም ዘሎ ውድብ መግቢ ዓለም 7 ግንቦት ኣጠንቂቑ። ብመሰረት ጸብጻብ ውድብ መግቢ ዓለም ኣብ ሶማልያ 6.5 ሚልዮን ሰባት ኣብዚ እዋን እዚ ብደረጃ ቅልውላው ጥሜት ወይ ዝገደደ ጥሜት የጋጥሞም ኣሎ። እዚ ድማ ካብቲ ቅድሚ ሓደ ዓመት ዝተመዝገበ ቁጽሪ ዳርጋ ብዕጽፊ ከም ዝወሰኸ ይገልጽ። ካብዚኦም 2 ሚልዮን ሰባት ህጹጽ ጥሜት ክገጥሞም እንከሎ ኣብዚ ዓመት ልዕሊ 1.8 ሚልዮን ህጻናት ብሕዱር ወይ ከቢድ ሕጽረት መግቢ ክሳቀዩ ትጽቢት ይግበር ይብል እቲ ጸብጻብ። እቲ ትካል እቲ ኩነታት ነቲ ኣብ 2022 ዝነበረ ቅልውላው ዝመሳሰል ምዃኑን ሶማልያ ቅድሚ ዓቢ ሰብኣዊ ምዕባለ ሓደጋ ንምክልኻል ምሕጋዙ ናብ ጥሜት ከም ዝተቐራረበትን ገሊጹ። ውድብ መግቢ ዓለምን መሻርክቱን ኣብቲ እዋን 8 ሚልዮን ሰባት ከም ዝበጽሑን ሕጂ ግን እቲ ትካል ሕጽረት ምወላ ንዝህቦ ምላሽ ኣዝዩ ድርቶ ከም ዘሎ ይገልጽ። ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ሶማልያ ዞባ ፑንትላንድ ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ጥሪት መሰረት ገይሮም ዝምርኮሱ ዝነበሩ ስድራቤታት ድሕሪ 3 ፍሽል ወቕቲ ዝናብ መብዛሕትኡ ኣታዊኦምን ቀረብ መግብን ሲኢኖም ይርከቡ። እዚ ሕጽረት ምወላ ድሮ ኣብ 30 ኣውራጃታት ዝግበር ህጹጽ ሓገዝ መግቢ ደው ከብል ኣገዲድሎ። እቲ ትካል ኣብዚ እዋን እዚ ካብ 10 ህጹጽ ድሌት ዘለዎም ሰባት ሓደ ጥራይ ክበጽሕ ከም ዝኽእልን ተወሳኺ ምወላ እንተዘይተረኺቡ ክሳብ ወርሒ ሓምለ ህጹጽ ሓገዝ ደው ከብሎ ክግደድ ከም ዝኽእልን ኣጠንቂቑሎ። ዳይሬክተር ውድብ መግቢ ዓለም ሶማልያ ሐሚድ ኑሩ ተወሳኺ ምንካይ ምወላ ካብ ሶማልያ ወጻኢ ሰብኣዊ ጸጥታውን ቁጠባውን ሳዕቤን ክህልዎ ከም ዝኽእል ይጠንቅቕ። እቲ ትካል ክሳብ ወርሒ ጥቅምቲ 2026 ነቶም ኣዝዮም ተቓላዕቲ ዝኾኑ ሰባት እቲ ሃገር ምድጋፍ ንምቕጻል $131 ሚልዮን ኣሜሪካ ብህጹጽ ከም ዘድልዮ ገሊጹ። ሓላፊ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ስደት ኣመልኪቱ ዓለም ለኻዊ ምትሕብባር ክግበር ጸዊዑ። ሓላፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተሬዝ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከባ ሃገራት ካብቲ ንዓበይ ዝኸይድ ዘሎ ጉጉይ ሓበሬታን ፖለቲካዊ ኩነታትን ወፅን ኣብ ኣተሓዛዝ ስደተኛታት ምትሕብባር ክሕይላ ተሓሳሲቡ። ጉተሬዝ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ስደት ተፈጥሮኣውን ነዊሕ ዝጸንሐ ክፋል ታሪኽ ወዲ ሰብ ምዃኑን ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ምዕባለ ሕብረተሰባት ቁጠባን ምህዞን ኣበርክቶ ከም ዘለዎን ኣስሚሩ። ይኹን እምበር ስደተኛታት ኣብ ህዝባዊ መድረኻት ብዘይፍትሓዊ መንገዲ ይውቀሱን ኣብ ልዕሊኦም ዝግበር ኣተሓዛን እናጎደለ ይመጽእ ከም ዘሎ ኣጠንቂቑ። ንሱ ወሲኹ ስደት ቅልውላው ኣይኮነን፣ እቲ ቅልውላው ዓለምና ብሓባር ከተመሓድሮ ዘይምኽኣላ እዩ እቲ ውድቀት ኢሉ። ኣብ መወዳእታ ድማ መንግስታት ዓለማዊ ብድሆታት ስደት እናፈትሑ መሰልን ክብርን ስደተኛታት ዘኽብር ዝያዳ ዝተዋደደን ሰብኣውነት ዝተላበሰን ኣገባባት ክኽተሉ ጸዊዑ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንጉዳይ ስደትን ኣተሓዛዝ ስደተኛታትን ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ብዙሓት ስደት እንተመሓዲርካዮ ንምዕባለ ድርኩ ኸይትን ኣድማስ ተመክሮ ዘደንፍዕ ምዃኑን ካብቲ ዝሃብዎ ግብረ መልሲ ምርኣይ ከም ዝከኣል ተዓዘብቲ ይገንዝቡ። ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ዝተዳለዉ ዜናታት ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ስለምክትታልኩም ኣዝና ነመስግን። ሰላም።